Pozdrav ljudi, dobrodošli u Tattoo Life Stories. S nama je ponovo Dinko, njega ste već upoznali. Čovjek je spreman znači podijeliti drugu priču iza svoje druge tetovaže. Tako da, eto Dinko, hvala što si pristao podijeliti i drugu znači priču. Da. Tako da, evo, izvoli. Da, prvi put sam ovdje za ovu drugu tetovažu. Pokušaj broj, ne znam nijako vi, ali dobro. Da, ali u principu da, to mi je treća tetovaža, ono, po nekim redoslijedom kronološkim, to mi je treća tetovaža. Ta mi je zanimljiva, pošto sam ja tu isto sam sebi malo nešto radio, jer to mi je radio dva majstora i ja, Šegrt, treći, Sali i Česa. I u principu, to je isto naravno koji je ovo, trebalo biti nešto sasvim deseto. Trebalo biti kao ono što bake imaju kod kuće, oni gobleni, kao slike one stare, znate, onako oni jajasti oblici. I tekst je trebao biti unutra. I za svemir, kao što je onak recimo neke karakteristike ove glavne tetovaže. I naravno kako smo mi došli, ja i Sale, sjeli malo popili kavu, kak se kaže. To je ispalo nešto sasvim deseto što se mi super sviđa. Koji god ove, što je bilo? Da, u principu ovo je pozadine kao taj neki svemir, što bi označavalo kao neki svijet u kojem svi mi živimo, sve se to međusobno interakcije cijelog svijeta našeg, na kojem je ovako lubanja koja se onako smije malo, ima neki mali Tuđmanov osmijeh, kako se kaže. Tuđmanov osmijeh, što predstavlja kao, recimo nekakav život, neku smrtnost, neku prolaznost, ono svemu tome. I u oku ima neki mali svemir, što je recimo neki moj svijet, neka moja percepcija svega toga, općenito svog života i kako utječe na to na drugi cijeli svijet, kako se to kaže u principu. I tekst mi je napisan, taj lettering u gornjem dijelu, od Edgar Allan Poe iz neke njegove pjesme A Dream Within a Dream, iz imena 150 godina, mislim da je to staro. Bume. Glasi kao all that we see or seem is but a dream within a dream. Kao sve što vidimo ili jesmo je samo san u snu. To je onak nekako obilježilo neko moje razdoblje u životu, tako da meni to onak dosta znači, ali vjerujem da je to neka ajde da kažemo neka filozofija životna što recimo ja živim i vjerujem da svako ima neku svoju životnu filozofiju, bio on toga svjestan ili nesvjestan. Ali opet svako živi nešto svoje, ovo recimo da ja živim, vjerujem da... Da, jer svako ima u biti svoj svijet, što si ti rekao. Pa da, svako živi onako iza svojeg kulisa, kako se kaže, nema tu šta. I da, tetovaža isto crno-bijela, pošto sam ja volim samo crno-bijele tetovaže, to je neko moje osobno preferencije ili ne znam šta. Ne radim trenutno još ništa u boji, ako imam neki mali plan, ali vidit ćemo to još, to ćemo možda napraviti nešto. Zato slušaj konsultacije. Da, imamo konsultacije s majstorima. Da, i u principu kad sam to došao radit, to mi je Sale radio kao što radio ovu veliku tetovažu, pošto ima malo problema s leđima, on se malo umorio, pa je Česa isto bio u prostoriji pa on to nastavio da ne moram opet dolazit. I na kraju sam ja pitao Česu da mi malo da, imate neke točkice, malo zvjezdice pa da probam kako to sam sebe da ozljedim kao. I bilo je super. Kad daj da vidi kak je to bol, kad nanosiš sam sebi s mašinicom. Bilo je super iskustvo, tako da evo. Predobro. Što se tiče Edgar Allan Poe zajeban je lik što se tiče u glavi onako. Pa ima je neku svoju Nije neki, možda je malo mračnjak. Malo je mračnjak, da. Ali umu je strašno onako. Ispred svog vremena, kako bi ja to rekao. Neke stvari što on pisao i dalje stoje i dalje se mogu prenijeti na današnji svijet, današnjice što mi živimo. Ima je puno utjecaja u nekim stvarima što tiče od literature, od filmova, čak i neke glazbe i nekih drugih umjetnosti još. Bio je specifičan čovjek, bez obzira neke male slice što je radio, malo ovako ljubavne stvari i to, ali iskren dečko. Iskreno, ako je u svojem dobu nešto, ajmo ti je pa reći kao čudno radio, tako neke zajbancije. Ženio se istrično tako stvari, na dječakinju, to je 13 godina. I to nema veze, to je sve normalno onda bilo. A iskreno onda nisi ni mogu znat ko je ko ti je šta, Bog te onda vas isto. Više manje koji danas on nije to tako gledao, njemu to nije postojale neke take... Ja bih ga usporedio sa, što se tiče uma, sa Tim Burtonom. Tim Burton je isto onako zajeban lik. Imate na YouTube-u, ljudi pogledajte
pišete Tim Burton, Vincent Price, malo da uđete isto kroz njegove te kao filmiće kratke. Da, u tu dubinu što ima. Taj njegov kao baš ćete vidjeti onak. Možete slobodno povezati sa Edgar Allan Poeom, slični su po umovima i svaka čast njima u to doba biti takav isto. Tako da daj da te pitam, kad si se tetovirao, kad si stavljao te točkice to, da li misliš da bi ti mogu to raditi, tetovirati druge ljude? Da li misliš da je to onak lagano kao ili... Iskreno mislim da nije uopće lagano. Ja osobno ne bi mogao iz razloga što jednostavno nisam u tom, ja sam više ovak za neke ideje, malo ovako nekom treba pomoći, ovako malo popričati tetovaži kako koje mjesto, ali iz ovo treba baš vještine i prakse i vježbe i vježbe i vježbe i vježbe i još vježbe. Znači to baš trebaš biti u tome 0.24, trebaš to voliti, trebaš to htjeti i samo raditi na svom skillu, kak se kaže, baš... Čista umjetnost. Da, non stop, to je baš treba imati talenta, ali treba taj talent izoštriti, kak se kaže. Znači samo vježba, baš iz razloga što svaki dio tijela, ja mislim da je lakše naučiti crtat do neke određene razine nego tetovirati. Iz razloga ti imaš uvijek ravnu podlogu. Ne sad tu šta, sad malo učiš o nekim dubinama, svjetlostima, kontrastima, bla bla bla. Ali ovo tu, recimo baš tu za nogu ide ti zaobljeno, pa koža je tu mekša, pa tu trebaš nategnit, pa svašta nešto, kako da ti objasnim. Kad ti se malo osuši recimo koža, pa opet mene bi to i bolio, mislim sve ljude boli dok nije onako namazano, našpricano. A nekad se zanešat, nekad nemaš stati. Da, zavisi dio kože, jel tanji, deblji, pa radi ovisi koja tetovaža, ali neki potezi trebaju biti kak se kaže, jednokratni, ne možeš nastavljati, moraš ga odraditi u šutu da bude ravno, da bude pregledno, da ima smisla, ovisi šta radiš, opet kažem motiv je bitan. Da, pa sad. koji mjesto, isto, da. Tako da ljudi, poštujte tatu artiste, cijenite ih, umjetnost je stvarno ljudima svaka čast na tome što rade. Prvi znam da ne bi to mogu raditi jer prvo ne znam ni crtat, a kamoli da tak šta radim, tako da svaka čast ljudima koji su u tome, koji tetoviraju, koji imaju odlične radove. Cijenite ih, nađete svog majstora za koji mislite da je po vama najbolji, odite na konzultacije, provjerite sve, da vidite ko vam paše, šta vam paše, tako da znate da nećete napraviti pogrešku i da jednostavno nekom drugom možete preporučiti za taj motiv stil baš tog majstora i njemu će biti drago radi toga, koji vjerujem svim ostalim majstorima, kažemo opet svako ima svog nekoga, tako da, eto. Da, pozdrav Sale, pozdrav Česa. Tako da, Česa, mi se vidimo jedan dan. Da, mi drugi. Mi ćemo za svi isti. Da. Eto ljudi, saznali ste drugu priču za Dinkovu tetovažu, kratka, ali veoma onako ukomponirana, ima sve. Tako da, osobno mi se sviđa, kom se ne sviđa, čujte, svako ima neki svoj stil, ko voli, šta voli. Dinko, neka poruka u vezi svoje tetovaže, ovak, nešto što bi ljudima još možda htio prenesti za taj dio? Pa ovo je neka moja priča, neka moja recimo dubina što meni ima smisla i nadam se da će svako izabrati nešto o čem će moći makar par riječi reći malo ovako dublje za svoju tetovažu, a ne ja sam to vidio tamo. Eto, neka. Ljudi, do sljedeće emisije pratite nas na Instagramu, Facebooku, YouTubeu, sve će vam dolje biti u opisu, tako da čekirajte, pa se vidimo u sljedećoj emisiji. Peace!